ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Daler Official. Имрӯз 8 октябри соли 2023. Якчанд онҳо мошинои нав қабул кардем, барашон бо нархҳои арзон. Агар шумо хеле хона доред, мошини замини, квартира, техника, компания, аппаратҳо доред, метавонед сураташро бо ҳамроҳи маълумотош дар ҳамин имо WhatsApp мо равонаш кунед. Мо ҳаракат мекунем дар навораи баъдна реклама кунем, шумо да фурӯшида метавонед азиз. рӯи хотири меҳнатҳои мо ҳаррӯза навораи беҳтарин бар шумо мекунем. Дар ҳамин навор лайк монед, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангулара висе дамонед. Баъдан шумо аз навораи баъдинамо бохабар мешавед азиз. дар ҳамун комментариё нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозим аст, яке маъқулаи шумода нависед. мо аз рӯи комментария ҳамун мошина меоем бари шумо пешниҳод мекунем. эълона тамошо кунед, лайкора бизанед. мо эълона сар мекунем азиз. якум мошини фурӯшӣ бардор азиз. қабул кардем Opel Astra F. солиш 1992. нархиш 33000 сомонӣ, сӯзишвориш бензини газай, дар кузофи фургон, мотор 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати кория бачо азиз, тозаакай, фасони хушрӯй, 33000 сомонӣ муомила дора бо моториш 1.6. бензини газ кор мекунад. балонош ҳолати корӣ, дарун тоза, документ дора, хадавоиш соз. хоб масъалаи моторшам вазъиятш безеб нестай. хулоса ҳама тарафа мошин созай. касе мехара, рақамошам модагем, зангават кунед. боз оиди мошин, оиди нарх навош хоб муомила кунед, рафта мошина бихарем бардор азиз. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дар ин навор фақат мо опелора, якчандта опело беҳтарин, Daewoo Nexi 3 дона, Leganze, Lacetti, Toyota, Mercedes навор кардагем. тамошо кунед. ин мошини Opel Astra F солиш 95. дар душанбе бо нархи 30000 сомонӣ мегам мефурӯшемша. сӯзишвориш бензини газай, ҳолатиш хубай. мошин дар кузофи хечбек, объем моториш 1.6, коробкаш механика. боз савдо мешавад. срочна фурӯшай, ҳуҷҷатош бучидаги мақсад савдош мекунем. савдо дар болои ҳамин капоти ҳамин хечбек дӯстон азиз. солиш 95. касоне ки мехарен, номероша мондем, занг занед, бо муомила кунед. бардорие ки мошинхар ҳастен, зангшон занед. илтимос кардам ки ҳамин беҳуда нороҳатмо накунед. ҳамин мошинхаро занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ бардор азиз. Astra F сирх дар кузофи хечбек, 27000 сомонӣ нархаш, солиш 97. гази бензин кор мекунад. краскаш сурх, моториш 1.6 механика. срочна состоянии вагон, мотор, коробка ходовой зур, кузов тоза, 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 балони нав, аккумулятор нав, дута калид, дута пулт, сигнализатсия. ҷои ишидаш ҳамиқай арзон намешавад. беҳуда зангшон назанед. мақсад 27000 сомонӣ ҳамин ода мефурӯшанша. ягон сум кам ё зиёд намешавад азиз. состояниш тенҷай, вагон як мошин. мехаридагиётон занг занед, рафта успет кунед. ҳамин наворда лайкора бизанед бардор азиз. фақат Opel чорум бардор азиз. Opel Vectra A. касоне ки хоҳиши Vectra доштен, дар ҳамун комментария нависен, ина бигирен. солиш 95. дар душанбе, нархиш 25000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ, кор мекунад. дар кузофи седан, мотор 1.8, коробкаш механика дӯстон азиз. хоб Vectra A салонош тоза, гази бензин ҳардаш кор мекунад, ҳуҷҷат надорад, тамом жагай. харидори конкретни алёка гуфтагай. ина марамат бардор азиз. чизе ки мо дар равон кардам, суратай, маълумотай баҳри шумо пешниҳод кардем. у тарафаш кори шумо. занг мезанед, хоб рафта мехаренаш, як натиҷа дабин бренд бигирем бардор азиз. ҳамин бовар кунед, ҳаррӯза баҳри шумо навораи ҷолиб мекунем. дастгирӣ беҳад аст азиз. лайкора занед фақат.
پنجم ماشینی فروشی دوستان عزیز دایوا نکسی سالش 1995 در امی فرخوری خدمانه 17,000 سومونی سالش 1995 کوزف سدان موتورش 1.6 گاز بنزین مکانیکا. خب ماشین نو در حالت خوب قرار دارد. مرحمت کمتر دیگه سودا هم می شود. علیش هم می شود با مترولیک یا که یگان تنگینی گروزه‌ای باشه میگه علیش میکنیم. این مرحمت دوستان عزیز خیلی واریانت های سازم مقصد یفتیم. نکسی 95 سالش تنگین داشته باشین علیش میکنه و یگان مترول هم باشه. واریانت ایواز شوی هم داره دوستان عزیز. خودتون باز زنگ زنین. همین نکسی سستانش سازای با فکر دوستان عزیز خودتون باز زنگ زنین پرسین. ماشینی فروشی ششم برادر عزیز باز یا دونه دایوا نکسی کراسکای سفید در کوزوفی سدان 12,000 سومونی نرخش. حالتش خوب درون بیرون مقصد و خدر وضعیتش بیزیب هم نیست. کراسکاش هم سوزی خوشروی گاز بنزین هردش کار میکنه. коробкаш механика моторш 1.6 нахаду муомила дорад. солиш 95 мошин дар душанбе 12,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошинхаро ҳамин рақамҳои 16-11 охирша занг мезанем боз муомила мекунем. наворда фақат чанд қайр метавонем комментарияи беҳтарин ҳамин некси солиш 95 12,000 меарза намеарзад дӯстон азиз. худотон ҳам комментарияда қайд кунем мо фикри шуморо я фаҳмем беҳтарин кор мешавад. чанд қайр метавонем ҳамин дастгирӣ кунем дӯстон азиз лайкуро монем падилица кунем. мошини фурӯшии ҳафтум бардор азиз боз як дона дайва некси солиш 97 нархш 12,000 сомонӣ. мошинча фикр мекунам тозаи хушрӯй аз рӯи ямо экрани телефону компютеротон дидасем бардор азиз чӣ хел састяни дай 12,000 сомонӣ. бензини холӣ мокри асфалт светш моторш 1.6 коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллон нав мотор коробка хадавои сатвои зай мешини фақат бензин хати газа мечахи фақат ҳуҷато бучидага срочно фурӯшай састани сӯзай. солиш 97 12,000 сомонӣ. маромат кунем бардор азиз занг занен у қадар қимат ҳам нестай састаниш сӯзай моториш 1.6 бахарем. мошини фурӯшии ҳаштум дӯстон азиз дайво леганзе солиш 97 15500 сомонӣ нархш. подписчикои фархорӣ тамошо кунед кадоме наздик боши бара бахар 500 сум кам 16000 сӯзишвориш бензини газ кузов седан моторш 1.8 литр коробка механика мошин нахаду срочна фурӯшиай 15500 сомонӣ. ҳамин наборои мо шумода писанд ҳаст нест дӯстон азиз қайд кунед дар мо комментария. мошина ирӯза арзонай қиматаи шумо дар чӣ хел фаҳмидин фикрото дар мо комментария нависен. мо мехоҳем аз рӯи фикри шумо кор кунем. мошинаи қимат монем арзон монем фақат бардор азиз метавонен пешниҳод кунен лайкотонан монем бутонем бардор азиз леганзехаро маромат кунен бигирем. мошини фурӯшии наҳум дӯстон азиз дайво лассети солиш 2005 мошин айни ҳол дар регар қарор дорад. нархш 22000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан мотор 1.6 коробка передачи механика. мошини срочно фурӯшай созай нахаду газ бензин ҳардаш кор мекуна. хадавои соз документо 2024 сола ҳастай моҳи апрел. камбудиш краскай мегирен камтар ҳами краскаша алиш мекунен тамом қакоя мега ҷадан модам қайд кан ки солиш 2005 краска талабай мошин. хулоса боз занг мезанем маъқул шава агар рафта харидор ки мачи азиз.
ماشین فروشی نهم دوستان عزیز، مرسدس بنز اس کلاس سالش 92 در دوشنبه با نرخ 41,000 سومانی فروخته می شود. زیستشویش بنزینی خالی در کوزه سدن موتور 2.8 коробкаш автоматика. срочно сум дар кора мефурӯшемаш. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. объёмный زدگی پوسیدگی ندارد. حجت دارد. خریداری انیق زنگ زدن سودا هم میشود. کمتر وارینت الشی باشه میبینیم خودتون زنگ زنین. مقصد که امی وارینت الشتون خودتون پیشنهاد کنین. تویوتا دارین، کارولا دارین، نکسی دارین، چیزی دارین ندارین مرامت کنین. نرخ نباشه گپ میزنیم الش میکنیم. میگم او طرفش خودتون زنگ زنین دوستان عزیز بو بگیرین. برادر عزیز، تراکتور فروشی T28 قبول کردیم در شهر حصار با نرخ 25,000 سومانی فروخته می شود. رقم‌های واتساپ روسیه میتونین در همون رقم‌های تلفن زنگ زنین. یه مورد معلومات روان کردن که این تراکتور باید در حال فروخته شود. صاحب فروشی تراکتور وضعیت اویده می باشد. تکنیک را خدمات استفاده بردگیم که قید کردگیم حالتش به حد خوبه. حسابی نبودن وضعیت میفروشیمش میاد. کسی میخره فکر میکنه که برود میکنه. با خودش پلوگ دارد. پلوگش پدرکه گیدراولیک دارد. فکر میکنم که حالتش خوبه است. زنگ زنین خودتون اویدی با تراکتور معلومات بگیرین. اسپت کنین برین بگیرینش. بیهوده زنگ زدن ناراحتشون نکنین. سستنش به حد خوبی بود. میگذاریم به اخیرون ماشین فروشی دوستان عزیز. تویوتا کارولا سالش 95 27,000 سومانی فروخته می شود. در کوزه سدن موتورش 1.6 коробкаш автоматика. این واریانت کمه بچو. автоматика 27,000 سومانی کارولا میخریم میتونین. ماشین خیلی گشتگی ای. درونش توزه، بیرونش توزه، کشودی خشوای. موتورش 1.6 автоматика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. فورا فروخته می شود. سروشنا پول موندن کنید. این میخواد واریانت دوستان عزیز باز خودتون زنگ زنین معلوماتش رو بگیرین. خلاصه که حالت ماشین خوبه. باقی در امان خدا باشین. تو نوروی بعد نه ما را فراموش نکنین. امی لایکاتون نمونده باشین. لایک مونین. ایمو واتساپ پدیل